आह, संभल कर, आप ठीक तो हैं? खुद से यूं अचानक किसी के टकराने पर वो फौरन से मुकाबिल को गिरने से पहले ही थाम चुका था, जो कि डर से आंखें बंद किए हुए थी। मगर फिर अचानक से किसी की आवाज़ के बाद यूं अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त को महसूस करती। वो फौरन से सीधी हुई थी। आप, आंखें फैलाई बेयकीनी से अपने सामने खड़े वजूद को देखती। वो डर से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को पूरा खोल गई, जबकि मुकाबिल इस कदर हसीन इत्तफाक के बाद अब यूं उसके देखने पर मानो फिर से दिल हार चुका था। जी, बंदे को इर्तज़ा शाह कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। सीने पर हाथ रखते वो सर को थोड़ा सा खम देते हुए बोला था कि उसके अंदाज पर वो फौरन से दबक कर पीछे हुई। ज़रूर उसके सितारे गर्दिश में थे, जो यूं एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी उसकी ज़िंदगी में। वो दिमाग पर जोर डालते सोच रही थी, जबकि उसके पुरसोच अंदाज पर वो आगे पीछे देखता कंधे उचका गया था। आप क्या करने आए हैं यहाँ? खौफ को छुपाने की सही के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाई थी, जबकि दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि अगर तो मेरी शिकायत लगाने आया है तो फिर इसे मारने का कौन सा तरीका ज़्यादा कारआमद रहेगा। क्या सुनना पसंद करेंगी? वो झुकते हुए अपनी सुबह यूं खुशगवार बनते देखकर दिल से मुस्कुरा रहा था, जबकि अलीशे ने उसके ठरकी अंदाज पर भवें उचकाईं। फिलहाल तो मूड बहुत ख़राब चल रहा है, कोई जोक ही सुना दें। उसका वाकई से रात से मूड सा ख़राब था, मगर वो कहाँ बाज आने वाली थी। रात से 3-4 प्लान तो बना ही चुकी थी एहान से बदले के, बस अब मौके की तलाश थी उसे। आपको मांगने आया हूँ। उसे यूं मुस्कुराते देख वो धड़कते दिल से अपने दिल की बात अयां कर गया, और वो जो कि किसी जोक की मुंतज़िर थी, उसकी बात को सुनकर उसे करंट सा लगा था। वो उछलते हुए यूं दूर हुई कि जैसे अछूत हो वो। क्या? आंखें फाड़े वो चीखते बोली कि पास की जानिब काम करते माली ने मुड़कर उसे देखा था, जबकि वो यूं उसके मुतवज्जो होने पर सैर करने की सोच पर लानत भेजते वापस मुड़ी। अरे कहाँ? आपने ही तो कहा था कि कोई जोक सुना दें। जोक ही तो सुनाया है, अच्छा नहीं लगा आपको? उसे यूं जाता देख मानो वो पल भर में बेजार हुआ था, जब ही वो कच्ची डोर की मानिंद उसके पीछे खींचता चला गया। अच्छा, ये कौन सा मजाक था भला? मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं, मेहरबानी करो और अपने रास्ते जाओ। दोनों हाथों को ठा से जोड़ती वो मुंह टेढ़ा करते उसे पीछे की जानिब जाने का इशारा करने लगी, जबकि उसके इस अंदाज पर वो मरने को था। क्या बंदी थी! वो सोचते ही अपनी किस्मत पर रश्क कर उठा। अच्छा, क्या हम चंद कदम चल सकते हैं साथ? उसे फूल की जानिब मुतवज्जो पाते वो इजाज़त तलब निगाहों से उसे देखते बोला। नहीं, अभी मैं मसरूफ़ हूँ। बिना लिहाज के वो जवाब देती सुर्ख गुलाब के फूल पर उंगली घुमाने लगी। ऐसी क्या मसरूफियात हैं आपकी जो 2 मिनट नहीं निकाल सकती? कितनी शिद्दत से वो आया था कि असफंदियार से मुलाकात के साथ साथ उसे उसका दीदार भी नसीब हो जाएगा, और अब जब हो रहा था तो वो नखरे दिखा रही थी। वो सोचते ही सर झटक गया। खैर, नखरे उस पर जचते भी थे। देखें, मेरा रात से मीटर घूमा हुआ है, ये ना हो कि बिला वजह शाजी आपकी बेइज्जती कर दूं, तो बराए मेहरबानी इस बेलिहाज बंदी को बख्श दें। अपनी तरफ से वो इज्जत और अदब से लफ्ज़ अदा करते बोली थी, जिसे इर्तज़ा बखूबी समझ चुका था। जभी तो गर्दन हाँ में हिलाई कि हाँ आपने ठीक कहा, अभी मीटर घूमा हुआ है, तभी इतनी इज्जत दे रही है बंदी। कमाल था वैसे एक बात बताऊं? उसकी जानिब झुकते वो हंसी दबाते हुए बोला। अलीशे ने गर्दन उठाते उसे देखते इशारा दिया कि जैसे कहा हाँ बोलो, क्या बोलना है। ये रंग भी अच्छा लगता है आप पर, मगर काला रंग कमाल लगता है। वो चादर में लिपटे उसके पुराने रूप को याद करता दिल से बोला था, जबकि वो जो सीरियस होते सुन रही थी एकदम से सुनती कह कहा लगा उठी। उसे यूं हंसता देख इर्तज़ा सोच में पड़ा कि क्या गलत बोला था उसने। शाहजी, लड़की पटाने से पहले कोई क्लास ही ले लेते, ये लड़की आपके हत्थे नहीं आने वाली। वो हंसने की वजह से आंखों में आई नमी को साफ करते बोली कि इर्तज़ा ने लब भींचे। सोच समझ कर कह रहा हूँ मैं, अलीशे तुम मुझे। इर्तज़ा शाह, अभी वो जुमला मुकम्मल करता कि अचानक से पीछे से एक तेज़ गुस्से भरी आवाज़ उभरी। वो दोनों हैरानगी से आवाज़ के ताक़ुब में मुड़े थे। जी कहिए।
अपने सामने यूं आतिश फिशां बने, नीली सर्द आंखों के साथ खड़े। रेहान मिर्ज़ा को देखते वो पहली बार उसे देखकर सवालिया हुआ। असफंद बुला रहा है तुम्हें, अजमल लेकर जाओ इन्हें। वो बिना उसे देखे हुक्म देने लगा कि अजमल सुनते ही सर हाँ में हिला गया, जबकि अलीशे उसकी सुर्ख होती आंखें खुद पर टिकी पाते पीछे होने लगी कि वो अचानक से अपने भारी कदम उठाए उसकी जानिब बढ़ा था और एक ही जस्त में इर्तज़ा शाह के पास खड़ी अलीशे को हाथ से थाम कर खींचते हुए अपने साथ ले गया। इर्तज़ा शाह की बेताब नज़रों ने दूर तक उस लड़के की पुश्त के साथ उसके हाथ पर मौजूद अलीशे के हाथ को घूरा था। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ़ रखें। नर्म लहजे में अपने सामने खड़े गांव के मुअज़्ज़िज़ीन को देखकर वो शगुफ्तगी से बोले थे। जी, कैसे आना हुआ आपका? पीछे एक जानिब हाथ बांधे खड़े मुलाजमीन को देखते वो चाय पानी का इशारा करते उनसे मुखातिब हुए थे। जी, वो अगर दिलावर ख़ान और खावर ख़ान को भी बुला लेते तो। उनमें से एक ने मुद्दा पेश किया। जाओ बुला लाओ दोनों को। हुक्म पाते ही मुलाजिम भागते अंदर गया था और दोनों को दाजान के हुक्म से आगाह किया। जी दाजान, याद किया आपने? वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। सर्द मौसम में सर पर पहनी अपनी पठानी टोपी के साथ वो दोनों अपने कंधों पर डाली चादर में मर्दाना वजाहत से खड़े अपने दाजान से मुखातिब थे। आओ अंदर आओ। दहलीज पर खड़े अपने बेटों को देखकर वो खुश होने के साथ अपने दो बेटों को ना पाते दिल से उदास भी हुए थे। अब तो आ चुके हैं दोनों, आप बात शुरू कीजिए। दाजान, हम जानते हैं कि आपने हमेशा से हम सब के लिए बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले किए हैं और इसी वजह से हम आपके हर फैसले का एहतराम भी करते हैं। तमहीद बांधते मलिक रिजवान रुका था और सुर्ख चेहरे से एक जानिब बैठे दिलावर खान और खावर खान को देखा। हम चाहते हैं कि आप रेशमे बेटी का फ़ैसला भी अब सुना ही दें, क्योंकि अब हमारे जवान बेटे हमारे काबू में नहीं हैं। वो सब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये फ़ैसला हो जाए। एक दूसरे की जानिब देखते वो सामने बैठे दाजान को देखने लगे। ये तो ठीक है, मगर मैं ये फ़ैसला ले चुका हूँ। तमानियत भरा सांस खारिज करते वो आज अरसे बाद हल्का सा मुस्कुराए थे। वजह अपने असफंद यार से मिली थोड़ी सी मोहब्बत और नरमी थी। वो सोच चुके थे कि अब रेशम को वो इसी हवेली में रखेंगे। अगर ऐसा करने से उन्हें उनका बेटा मिल सकता था तो वो क्यों ना करते ऐसा। दिलावर खान और खावर खान ने बेचैनी से उनकी तरफ देखा था। रेशमे अब हवेली के अंदर ही रहेगी, चाहे उसका शोहर नहीं रहा, मगर वो हमारी बेटी है, हमारा खून है। पुरसकून सी आवाज़ में कहते वो टेक कुर्सी की पुश्त से लगाए बैठ गए कि वहाँ मौजूद सब अफराद को तो जैसे सांप सूंघ गया था। ये कैसा फ़ैसला है दाजान? एक झटके से सब नशिस्त छोड़कर उठे। क्यों? मैंने गालिबन कुछ गलत भी नहीं कहा। एतमाद हद से सिवा था, मगर मुकाबिल खड़े सब शायद ही इस एतमाद से मुतमईन हुए थे। आप ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकते। आप कैसे उस लड़की को अपने घर में रखेंगे? क्या आप नहीं जानते कि वो बेवा हुई है और आप कैसे उसे यूं ही आज़ाद कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि वो बेवा हुई है, तो क्या तुम सबकी बहन बेटियों को मैंने कैद करवा दिया है जो उस मासूम के पीछे पड़ चुके हो तुम सब लोग? क्या ये उसका ससुराल ही है? नहीं, ये उसका मायका भी है। आज से, बल्कि अभी से रेशमे अपने दाजान के साथ रहेगी, अपने मैके में, ना कि अपने ससुराल में। वो आखिरी हतमी फ़ैसला लेते हुए उठे थे कि दिलावर खान ने खून आशाम निगाहों से सामने से आते फरीद को देखा। दाजान, गुस्ताखी माफ़, मगर बाहर इर्तज़ा शाह आए हैं। अचानक से दाजान का ख़ास मुलाजिम अंदर आते उनके पास सरगोशी में बोला था, फ़ैसला जल्द ही पंचायत में सुना दिया जाएगा, तब तक के लिए आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। हतमी अंदाज में कहते वो अपने मुलाजिम को इशारा करते बाहर बढ़े थे, जबकि पीछे खड़े गांव वाले चैमिगोइयाँ करते गुस्से से बाहर निकले थे। कहा था ना कि तुम ही खुद कुछ कर सकते हो, फरीद ने अफसोस से दिलावर खान का कंधा थपकते हुए कहा, जबकि वो हाथ झटकते तेज़ी से वहाँ से बाहर निकला था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ़ रखिए। मुस्कुराते हुए मुसाफिहा करते वो बोला था कि वो सरस बात में हिलाते हुए शुक्रिया कहते नशित संभालते हुए बैठ गया। कहिए कैसे याद किया मुझे? पहचान तो वो उसी वक्त गया था जब फरीद ने कॉल करते उसे इर्तज़ा शाह की मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था।
जब ही वो यूं उसकी मुलाकात करने पर काफ़ी हैरान भी हुआ था, मगर वो देखना चाहता था कि आखिर वो क्या बात करना चाह रहा था असफंदयार वली खान से। गालिबन ये हमारी पहली मुलाकात है, टांग पर टांग चढ़ाते वो असफंदयार को देखते हुए बोला था, जो कि मुस्कुराते हुए सर झटक गया। शायद आप भूल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई है। नॉर्मली बात करते वो मुस्कुराते अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ करते मेज़ पर रख चुका था, जबकि इर्तज़ा शाह उसकी याददाश्त पर दाद देते आईब्रो उचकाते सर हाँ में हिला गया। गालिबन आप यहाँ किसी काम से आए हैं? इर्तज़ा शाह वो सीधा मुद्दे पर आया, या यूं कहा जाए कि उसे बेचैनी थी कि आखिर वो क्या बात करना चाहता था उससे। जी बात ही करने आया हूँ, वो सुनते सर हिलाते हुए बोला। जी कहिए, सुन रहा हूँ मैं। आप जानते हैं कि चाहे गांव आपका हो या फिर हमारा, हर जगह ऐसे ही कुछ रसूमात चली आ रही हैं, जो कि किसी हद तक तो ठीक भी हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो सिवाय दकियानूसी सोच के और कुछ नहीं। उस दिन पंचायत में जब आपकी बातें सुनी तो मुझे आपका यूं निडर होते बोलना बहुत भाया था। बस यही वजह थी कि मैं आपसे मिलना चाह रहा था। आसान अल्फाज में कहूँ तो आपको सराहना चाहता था जब ही आपको तकलीफ़ दी मुलाकात की। वो असफंदयार के माथे पर पड़ी शिकनों के जाल को देखते हुए बोला, जबकि असफंदयार ने आईब्रो उचकाई। क्या वाकई इतना बड़ा पॉलिटिकल मेंबर, एक ऊंचे सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, यूं उसको दाद देने के लिए मिलना चाह रहा था? अगर तो आपको लगता है कि आप मेरी तारीफ़ में 2-3 जुमले बोलते मुझे बेवकूफ़ बना लेंगे, तो माजरत शाह साहब, इतना दिमाग तो ये वली खान भी रखता है कि मुकाबिल के चेहरे को देखकर उसके तासुरात को पढ़ सके। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप महज मुझे छोटे बच्चों की तरह अच्छा काम करने पर शाबाशी देने आए हैं। दाद देता हूँ मैं आपके दिमाग की। बहुत खूब, सही पहचाना आपने। दरअसल मेरे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको दाद देना या तारीफ़ करना ही नहीं था, बल्कि मैं अपने एक ज़ाती काम की गर्ज से भी आया हूँ। मुझे यही उम्मीद थी। बताइए। वो सर को खम देते मुस्कुराते बोला, दरअसल मेरा बहुत पहले से इरादा था यहाँ पर लड़कियों के लिए आला तालीम के लिए कुछ कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है शाह साहब। उसकी सोच को सराहते वो नर्म तासुरात से बोला, शुक्रिया, मगर एक मसला है। वो बमुश्किल अपने आप को हाजिर दिमाग रख रहा था, जबकि दिल तो उसका वहीं अटका हुआ था जब अहान उसके सामने अलीशा का हाथ थाम कर उसे वहाँ से ले गया था। दिल में कांटे उगाए थे मानो। वो बमुश्किल सब्र से बैठा था। क्या मसला? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ इसमें आपकी? बात दरअसल ये है कि वो जगह आफाक मुग़ल की है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके बाद से ये सब उनका बेटा संभाल रहा है। तो इसमें मसला क्या है? आप उनसे बात कर लें, बल्कि मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दें, मैं खुद ही उनके बेटे से बात करता हूँ। असफंदयार ने नासमझी से इर्तज़ा को देखते हुए कहा, दरअसल वो लोग 10 साल पहले ही ये जगह छोड़कर जा चुके थे और अब न जाने कहाँ हैं। मैंने बारहा उनसे बात करने की कोशिश की, मगर हर बार उनका कोई मुलाजिम फ़ोन उठाता है और कहता है कि साहब बात नहीं करना चाहते। और जब मैंने बताया कि मुझे उस ज़मीन की बाबत बात करनी है, तो इसके बाद तो फ़ोन उठाना ही भूल गए वो लोग जैसे। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या उस नंबर के अलावा कोई और मालूमात नहीं मिली आपको? कुछ सोचते हुए असफंदयार ने बात आगे बढ़ाई। कैसे कोई इतने सालों से उस एक ज़मीन के टुकड़े के लिए ऐसा कर रहा था? अगर वो यहाँ अब रहते नहीं हैं, तो गालिबन अब उन्हें इस ज़मीन से कोई ख़ास लगाव भी तो नहीं रहा होगा, तो फिर क्यों वो बार बार इनकारी थे? ये उनके पहले घर का पता है, जहाँ वो फैमिली रहती थी। वो जेब से एक चिट निकालते उसके सामने कर गया, जिसे असफंदयार ने थामते ही खोला। मुग़ल राज हवेली। कागज़ पर लिखे पते को वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते तजस्सुस से भवें उचका गया। असफंदयार अचानक से भारी गरजदार आवाज़ पर दोनों चौंक कर मुड़े थे, जब दाजान गुस्से और इश्तियाल से कदम उठाए उनके सामने रुके और खींचते कपकपाते हाथों से उस कागज़ को असफंदयार के हाथों से छीना। क्या हुआ दाजान? वो दोनों अचानक से हैरान परेशान से उठ खड़े हुए, जबकि असफंदयार ने नासमझी से उन्हें देखते हुए इस्तफसार, किस चीज़ का पता है ये? वो असफंदयार के सामने उस कागज़ के टुकड़े को लहराते बोल रहे थे, जबकि कानों में बाज गश्त करते अल्फाज
मुग़ल राज हवेली के जिक्र ने उन्हें बेसुध कर दिया था। कुछ नहीं दाजान, आप किस वजह से इतने परेशान हो रहे हैं, लाएं ये पता मुझे दे दें। ये यहाँ पर रहते थे कुछ अरसा पहले। इर्तज़ा उनसे बस स्कूल के लिए ज़मीन की कोई बात करना चाह रहा है, घबराने की और कोई बात नहीं। वो तसल्ली देता उनके उड़े रंग से परेशान होते, उनका हाथ पकड़ते थाम गया। ये आखिरी और पहली बार था असफंदयार, आज के बाद इस नाम का जिक्र तक इस हवेली में नहीं होगा। और रही बात ज़मीन की, तो हमारी सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, जहाँ चाहे तुम दोनों इमारत खड़ी कर सकते हो, मगर इस ख़ानदान के किसी भी फ़र्द से बात करना तो दूर, इनका जिक्र भी अब इस हवेली में मैं ना सुनूं। वो कागज़ को मुट्ठी में दबोचे लहूलुहान नज़रों से बोले थे और बिना रुके अपना फ़ैसला सुनाते, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जबकि पीछे इर्तज़ा उनके रवैये पर हैरान था, तो असफंदयार ने दिमाग पर जोर देते कड़ियाँ मिलाईं। ज़रूर कुछ ऐसा था जिससे वो सब बेखबर थे, या फिर उन्हें रखा गया था बेखबर। अब ये तो दाजान से ही मालूम हो सकता था, और वो कैसे करना था ये भला असफंदयार से बेहतर कौन जान सकता था। तुम तैयारी पक्की रखो, अब इमारत तो उसी ज़मीन पर बनेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब असफंदयार वली खान खुद इस मामले को देखेगा। एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने उसके उनाबी होंठों का इहाता किया था। वो एक हाथ पैंट की पॉकेट में फंसाए, जबकि दूसरे से इर्तज़ा का कंधा थपकते हुए बोला था। जबकि इर्तज़ा ने नासमझी से उसकी सहर अंगेज़ मुस्कुराहट को देख महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। कहाँ थे तुम? कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। एकदम उसके यूं अचानक से दरवाज़ा खोलते अंदर आने पर वो चेयर का रुख घुमाते उसकी जानिब कर गया। आ गया हूँ, क्यों काम था कोई? अपने काम में मसरूफ़ एक एक जगह को देखता माथे पर बल सजाए बोला था। क्या बात की उस आदमी ने? दांत पीसते खासे गुस्से में दोहराए गए अल्फाज थे कि वो हाथ रोके गर्दन घुमाए चेयर पर धुआं धुआं चेहरे से बैठे एहान को देखने लगा। आदमी नहीं, इर्तज़ा शाह नाम है उसका। कड़े तेवरों से उसे पहली बार इतना संजीदा देखकर असफंदयार ने लाजिम जाना था। जबकि वो सुनता नखुवत से सर झटक गया, जैसे कह रहा हो कि चाहे जो मर्जी नाम हो, मैं क्या करूं। कुछ मिला कि नहीं? सामने दीवार गिर बड़ी सी स्क्रीन पर नजरें जमाए वो चार सू मुख्तलिफ चलते मनाजिर को देखते पूछने लगा। हाँ, कुछ खास मालूम पड़ा है, तुम्हारे नंबर पर मेल किया है, उसे देखना, शायद कुछ आसानी हो तुम्हें। वो बड़ी महारत से कंप्यूटर पर स्क्रॉल करता उसे साथ साथ जवाब भी दे रहा था, जिसकी आंखें कुछ खास ही तरह से चमक रही थी। आज रात एक काम करना है तुम्हें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे से मसलते वो पुरसोच लहजे में बोला था, जबकि एहान ने हाथ रोकते अपनी ब्लैक लेदर जैकेट को झाड़ते नागवारी से सर को नफ़ी में हिलाया। ये एड्रेस है। शायद अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, मगर मैं चाहता हूँ कि इस घर और घर के अफराद के मुतालिक मुझे हर एक बात की इन्फॉर्मेशन मिले, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। उसके सीने पर शहादत की उंगली से दबाव बढ़ाते वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया था, जबकि एहान सिवाय मुट्ठियाँ भींचने के और कुछ न कर सका। अगर उसे मालूम होता कि उसका भाई उसे फाइल्स का चकमा देते उस सड़ू का गुलाम बनाकर भेज रहा है, तो वो मर कर भी ना आता वहाँ। मगर अब वो जानता था कि चाहे जो मर्जी हो, उसे हर हाल में अपनी आज़ादी का परवाना असफंदयार की कही बात मानने में ही मिलना था। जब भी वो उसका भरपूर साथ दे रहा था ताकि वो जल्द अपने मुल्क वापस जा सके। ये लो, वो एड्रेस थामते अपनी जैकेट की जेब में रख गया। रुको, एक और काम करना है तुम्हें असफंदयार। उसे जाता देख अब की बार एहान मुस्कुराते सीने पर हाथ बांधते उसे रोक गया, और वो मुड़ता उसे देखने लगा। और वो क्या, एहान के होंठों की मुस्कुराहट देखते ही वो समझ गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा था जो वो छुपा रहा था उससे। ये लो, इसे अब रेशम भाभी के हाथ में पहना दो। खुद से 4 कदमों के फासले पर खड़े असफंदयार की सुर्ख पड़ती रंगत को देखता वो चलता उसके सामने रुका था और उसके हाथ को पकड़ते वो उसके हाथ में सफ़ेद छोटा सा ब्रेसलेट थमा गया। असफंदयार ब्रेसलेट को घूरते उसके अल्फाज में घिरा था। भाभी, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ब्रेसलेट को मुट्ठी में दबाए फ़ौरन से उसका गिरेबान पकड़ते झटके से उसे खींच कर वो घुराया था, जबकि अब कहकहा लगाने की बारी एहान की थी। वैसे मुझे किसी ने कहा था कि तुम बड़े होकर ज़रूर कोई बड़े नजूमी बनोगे,
مگر قسمت کا کھیل تھا کہ نجومی تو بننے سے رہا، اب یہ بن گیا ہوں۔ مگر ابھی بھی میرے اندر کا وہ نجومی چھپا بیٹھا ہے، کہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی مستقبل دیکھتے اسے بیان کرنے کے دورے پڑ جاتے ہیں مجھے۔ آنکھ دباتے وہ خاصی ڈھٹائی سے بولا، جبکہ اسفندیار کا دل کیا کہ اسے ابھی پکڑ کر زمین میں گاڑ دے، مگر مجبوری تھی جو اسے اس کمینے سے مدد لینا پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور پر اعتماد بھی تو نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک بات وہ جانتا تھا کہ چاہے جو مرضی کر لے مگر ریحان مرزا سے اچھا ایکسپرٹ ہیکر اسے کہیں نہیں ملے گا۔ وہ جب یہاں آیا تھا تبھی جان چکا تھا کہ ضرور کوئی ایسا ہے جس نے ان کے ایک ایک قدم پر نظر رکھی تھی، اور یہی وجہ تھی، اور اسی وجہ سے اس نے آہت سے بات کی تھی، جس کی نظروں میں آج تک اس کا بھائی سوائے ایک نکمے شخص کے کچھ نہیں تھا۔ مگر اسفندیار بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کی خاص ٹریننگ بھی حاصل کر چکا تھا، جو کہ خفیہ رہتے صرف اور صرف پولیس کے لیے ہی کام کرتا تھا۔ یہ اس کی قابلیت ہی تھی کہ وہ پوری ترکی میں جینیس کے نام سے فیمس تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ خود پر ضبط کرتے اپنے ہاتھ میں تھاما بریسلٹ اس کے سامنے کرتے بولا، اگر سب میں ہی بتا دوں گا تو کہانی میں ٹویسٹ ختم ہو جائے گا برو، ٹیک اے چل یار۔ اس کے کندھے کو تھپکی دیتے وہ تسلی دیتا ہوا اسفندیار کو زہر لگ رہا تھا، تجھے تو میں دیکھ لوں گا کمینے۔ خون آشام نگاہوں سے گھورتے باہر نکلا تھا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، فرصت کے ساتھ، بڑی غور سے، مگر تمہیں نہیں، تمہاری بہن کو۔ ہونے والے سالے صاحب، نظروں سے اوجھل ہوتے اس کی پشت کو دیکھ کر وہ معنی خیزی سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چشمے کو ہاتھوں میں پکڑتے وہ دوپٹے سے صاف کرتے باہر آئی تھی۔ بخار کی وجہ سے وہ کئی دنوں سے حویلی نہیں جا پائی تھی۔ سفید بوسیدہ کپڑوں میں نور سے بھرپور سرخ و سفید جھریوں زدہ چہرہ، وہ ایک دم سے ان کی آواز پر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جیسے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا تھا اور خود کو یوں دیکھتی اماں بی کے پاس گیا، جو اپنے سامنے کسی جوان مرد کو دیکھ کر حیران پریشان کھڑی تھی۔ اماں بی عقیدت سے ان کے ہاتھ کو تھامتے وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہوئے بولا، اسفند۔ آواز میں واضح لرزش تھی، ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو رواں ہونے لگے، جبکہ وہ ان کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتا ان کے آنسو صاف کرتے انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ انہیں پکڑتے ہوئے اپنے پاس بٹھاتے وہ عقیدت اور محبت سے بولا، جبکہ وہ تو ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے یقین کر لیتی کہ وہ اسفندیار جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، ان ہاتھوں سے پالا تھا، وہ ایسے بچپن میں انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، اب یوں ان سے ملنے واپس آ جائے گا۔ عائشہ بھائی کے لیے کھانا لا۔ بیٹا معاف کرنا، تم مجھے ملنے آئے ہو تو میں نے تمہیں یہاں بٹھا دیا، ارے جاؤ بڑی کرسی لاؤ۔ وہ ایک دم سے خانوں کے جوان بیٹے کو اپنے گھر دیکھتی پریشان ہوئی تھی۔ ارے اماں رہنے دیں، اپنے گھر آیا ہوں، اور ویسے بھی جہاں آپ ہیں مجھے بھی وہیں بیٹھنا پسند ہے۔ وہ انہیں پکڑتے اپنے پاس بٹھا گیا اور ایک طرف سہمی سی کھڑی شانزے کو اشارہ کرتے اپنے پاس بلایا، 1 منٹ میں آیا۔ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ اٹھ کر باہر بڑھا اور ہاتھ سے اشارہ دیتے ملازموں کو اندر آنے کا کہا، جو اشارہ پاتے ہی سر کو خم دیتے سامان اٹھائے اندر آئے تھے۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ اماں بھی یوں ملازموں کو ڈھیروں سامان اٹھائے گھر میں قطار سے آتا دیکھ اب سچ میں پریشان ہوئی تھی، جبکہ اسفندیار مسکراتے ایک کارٹن اٹھا کر ان کے پاس آیا۔ ادھر آئیں آپی۔ عائشہ کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے وہ نرمی سے بولا، شانزے کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا، جو دوڑتے اس کے پاس آئی۔ یہ لیں، یہ شانزے کی کتابیں اور یونیفارم ہے، کل سے یہ اسکول جائے گی، اور اس کے علاوہ ہر ضرورت کا سامان بھی ہے۔ بیٹا جی، مگر شانزے نہیں پڑھنا چاہتی اور آپ یہ سب رہنے دیں۔ اماں بی نے فوراً انکار کیا، جبکہ وہ جانتی تھی بارہا شانزے ان سے اسکول جانے کی خواہش کا اظہار کر چکی تھی، مگر حالات اتنے تنگ تھے کہ گزارا مشکل سے ہوتا، پھر وہ اسے اسکول کیسے داخل کرواتی؟ یہ پڑھنا چاہتی ہے یا نہیں، مگر تعلیم اس کے لیے ضروری ہے، اور آج سے آپ تینوں کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، بیٹا کہتی ہیں اور تکلفات بھی دکھاتی ہیں۔ انہیں پھر سے بولتا دیکھ کر وہ فوراً ان کے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ گیا۔
کہ وہ مسکرا دی۔ بھونک، کیا پرابلم ہے تیرے ساتھ جو یوں بار بار تنگ کیے جا رہا ہے؟ وہ ضد چاہ چکا تھا اس کی حرکتوں سے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ ضرور اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ کچھ نہیں، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ کام کیا کہ نہیں۔ کہاں ہو اس وقت؟ گاڑی پورچ میں روکتے وہ غصہ دباتے، دانت پیستے بولا تھا۔ وہ اماں بی کے گھر سے اسے یوں اچانک ایمرجنسی میسج کو دیکھ کر بھاگتا ہوا نکلا تھا، مگر اسے راستے میں ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ گھر پر نہیں۔ جبھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ کام سے نکلا ہوں، مگر مجھے تم سے اس قدر نالائکی کی امید نہیں تھی، دا ورلڈز بیسٹ رائڈر خان۔ وہ جتاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تھا کہ چوکھٹ پار کرتا اس کا بایاں پاؤں وہیں فضا میں تھما۔ میں جا رہا ہوں، مجھے اپنا ہر کام، ہر ذمہ داری اچھے سے نبھانی آتی ہے، میری فکر مت کرو تم۔ سخت ناگوار لہجے میں وہ بولتے کال کاٹ گیا۔ 1 منٹ، کال مت کاٹنا، میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ گاڑی کو ٹرن کرتے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ نظریں سامنے نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی پر تھی۔ آج کی رات بہت خاص ہونے والی ہے تمہارے لیے، اور ایک بات، زارون بھائی والے فارم میں ایک سرپرائز رکھا ہے میں نے، وہاں آ جانا۔ اب یہ مت پوچھنا کب اور کس لیے، بہت جلد سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ وہ کہے بنا اسفندیار کی کال کاٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر آنے والے وقت کو یاد کرتے ایک طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق چل رہا تھا، بس آگے بھی سب ویسا ہی ہو جیسا اس نے سوچا تھا۔ رات کا ویٹ کرنا ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ مخصوص نمبر پر میسج بھیجتے، وہ فون ساتھ والی سیٹ پر رکھتے، اپنی جیب سے لوڈڈ گن نکالتے چیک کرنے لگا۔ ایک دم سے فضا میں چرر کی آواز سے، ٹائر چرچرانے کی آواز کے ساتھ ٹھا کے ساتھ گاڑی درخت سے جا پٹکی تھی۔ ابر کہاں ہے؟ موبائل جیب میں رکھتے وہ کچن میں آیا تھا۔ اس کے سوال پر نوراں کے ساتھ ساتھ بہتوں نے بھی مڑ کر اسے دیکھا، جو مانو انہیں ہی سنا رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتی رخ موڑ گئی۔ وہ بھائی کپڑے دھو رہی ہے آپی۔ نوراں ایک نظر بہتوں کو دیکھتی تھوک نگلتے بولی، جبکہ اسفندیار نے سنتے غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ چلتا تیز تیز قدم اٹھائے پچھلے صحن میں گیا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس کے بازو کو تھامتے اسے سامنے کر گیا، جو ایک ہاتھ میں دھلے کپڑوں کو تھامے ہوئے تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اپنے سامنے اسفندیار کو دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چلو یہاں سے۔ وہ رخ موڑتے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اس کے سامنے آیا اور دوبارہ اس کا بازو تھامنا چاہا، جو اس کا ارادہ بھانپتے ہی اب اس سے دور ہو کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں میں، جائیں آپ یہاں سے۔ سخت بیزار سا لہجہ تھا، جیسے احسان اتارنا چاہا ہو۔ وہ سنتے ہی آئی براؤ اچکا گیا۔ اب ریشم اس کے یوں دیکھنے پر اسے غصے سے گھورنے لگی، جس نے مسکراتے ہوئے سر کو جھٹکا تھا۔ اوہ ریئلی؟ وہ صاف مذاق بنا رہا تھا اس کی بات کا، جو اب اپنی چھوٹی سی ناک کے دونوں نتنوں کو پھلائے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ پاس پڑی پانی کی بالٹی اس پر منہ پر دے مارے۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے سرتا پاؤں دیکھنے لگا، جو اسفند ولی خان کے سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، جسے ہینڈل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور ایسا صرف اور صرف اسے لگتا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کی پابند ہوں؟ وہ قدم پیچھے لیتے بولی، جبکہ اس کی تیش سے سرخ پڑتی سنہری آنکھوں کو دیکھتے اسفند کا دل قہقہہ لگانے کو چاہا تھا، مگر فی الحال وہ خود پر ضبط کر گیا۔ لالا چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ بہلاتے ہوئے اسے باتوں میں لگائے ایک دم سے آگے بڑھا، اور اس کے سمجھنے سے پہلے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کے لالا کہنے پر اسفند نے گرفت اس قدر زور سے مضبوط کی کہ وہ درد سے ایک دم اب ریشم کے آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ جھٹکے سے اس کے بازو کو تھامے وہ گھرا اٹھا۔ کہو دیار۔ وہ بتا چکا تھا اسے، مگر وہ ہر بار اسے لالا کہتے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا شاید پہلی بار اس قدر غصہ نکال رہا تھا اس پر۔ اب ریشم تھوک نگلتے سر کو نفی میں ہلا گئی۔ اس کی حرکت پر اسفندیار نے اپنی گہری کالی آنکھیں پھیلائی ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ کہو دیار۔ جھٹکے سے اس کے بازو کو مروڑتے ہوئے وہ پیچھے لے گیا کہ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی، مگر وہ ہونٹوں پر قفل لگائے یوں ہی کھڑی رہی۔
اگر آزادی چاہتی ہو تو ابھی دیار بولو۔ وہ ایک دم اس کی پاگل غصے بھری جنونی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اپنے ہاتھ پر اس کی شدت بھری گرفت مضبوط ہو رہی تھی کہ اب ریشم کو وہ ایک پاگل سا محسوس ہوا جو اپنی بات منوانے کو ڈٹا تھا۔ دیار چھوڑو، وہ بمشکل روتے ہوئے بولی۔ اسفندیار بمشکل اس کی دھیمی آواز سن پایا تھا، جسے سنتے ہی اس کی رگوں میں طمانینت بھر چکی تھی۔ اسے کبھی مت اتارنا، جب تک میری اجازت نہ ہو تب تک۔ وہ پرسکون سانس فضا میں خارج کرتا، اپنی پاکٹ سے بریسلٹ نکالتے اس کے ہاتھ کو سامنے کر گیا تھا۔ تایا ابو، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرا یہاں رہنا بالکل ٹھیک نہیں۔ آپ بندوبست کریں، میں آج رات ہی یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، مگر پھر جب دلاور خان کے کہے الفاظ یاد آئے تو وہ سمجھ گئی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ جبھی وہ دوڑتے ان کے کمرے میں گئی تھی، جو اس کی اچانک آمد پر حیران ہوئے تھے، مگر اس کے کہے الفاظ سنتے ہی وہ پل بھر میں پرسکون ہوئے۔ ٹھیک ہے، تیار رہنا آج رات 8 بجے۔ جی۔ وہ سنتی جی کرتی واپس آئی اور ٹھا سے روم کو اندر سے لاک کرتے ایک ایک چیز کو اٹھا کر تہس نہس کرنے لگی۔